श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य जतवैश्याः पदभ्याग्गो शूद्रो अजायत। धूपमाघ्रापयामि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रान् निधाय गायत्री मंत्रेण पात्राणि संप्रोक्ष धेनवाः अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रया सत्यन्तवर्तेन परिखिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करो बाबांची आरती करो साईंची आरती करो बाबांची आरती। उठा उठा हो बांधव वाळू हार माधव
यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाणुनी आनंद सस्वरूपी राहे रंग मोक्ष जनादारी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जयामनी जैसा भाव तया दैसा अनुभव चाविसे दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम घ्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण परब्रह्म साकार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे हेतियाता तुम्हा देवादिदेवा देवादिदेवा आरती साई बाबा इच्छिता विनचातक निर्मल सोय निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळा बोली भाग आपोली भाग आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरण रजतने द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव अवतरसी तू येता धर्माते ग्लावी नास्तिकांनाही तो लाविसी निज भजनी लाविसी नाना लीला असंख्य रूपाणी हरसी दिनांचे तो संकट दिन रजनी जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव यवण स्वरूपी ऐक्या दर्शन द्वादितले संशय निरसुनिया तद्वैता घालविले गोपी चंदा बंदा गांजे उद्धरिले मोमिन वंशी जन्मुनि लोका तारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव भेदन तत्वे हिंदू यवनांचा काही दावायासी झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तो हिंदू यवनाई दाविसी आत्मत्वानी व्यापक हा साई जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव देवा साई नादा तत्पद
समर्थ भावे परमाया मोहित जन मोचन जनि व्हावे कृपये सकलांचे संकट विरसावे देशील धरिते तद्यश कृष्णाने गावे जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माझा जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडलिक जागा भाव कुंडलिक जागा याहो अवघे जन करू बाबांसी वंदना साईंसी वंदन करू बाबांसी वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाव भाव माझे आई भाव माझे आई धाव भाव माझे आई झाले लोटांगण वंदिर करणा डोळ्यान पाहिन रूप तुझे क्षमे आलिंगिरानंद पूजिन भावे ओवाळिन मने नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यः कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यात् ईशात् सार्वभौमः सार्वा विशान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळितत्वेशश्लोक भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षतस्य कामप्रेर्विषवे देवा सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंत मुखांचा श्रीशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मणित्वात्मधानित्य भावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी मायदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा दावया संत लीला तिसे अज्ञ लोकांबरी जो जनाला परिअंतरिज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वराला धला जन्म महामा
श्री साईनाथ धरावे करी सान अल्पज्ञ बाला करावे आम्हा धन्य चुंबो निघाला मुखी घाल प्रेमे कराग्रासाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ सुरादी गजांच्या पदावंदिताती शुभादी गजांते समानत्व देते प्रयागादि तीर्थे पदी नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाली सदा रंगलेचे स्वरूपी मिळाली कबीरास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे कवी मोहनी राज हातारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा येवा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुती सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येवा काशे स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापूर वीक्षेसे निर्मल नदी तुंगा जलप्राशे निद्रा माहुर देशे ऐसा येवा डोळे लोमतसे वाम करे त्रिशूल डमरो धारे भक्तावरद सदा सुखकारे देशल मुक्ती चारे ऐसा येवा पाये पादुका जपमाला कमंडलो मृगचाला धारण कर सेवा नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा येवा तत्पर तुझाया जे ध्यानी अक्षय त्यांचे सदने लक्ष्मी वास करे दिन रजनी राक्षसी संकट वारुणी ऐसा येवा यावरी ध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे काया यावेसे हरे गुण गाया ऐसा येवा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येवा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहारयेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषन्दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वान्तविधवं समार्दण्डमीड्यं मनोवागगीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवम्भोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्राविणन्तीर्थमप्यप्रियन्तं करुङ्गल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवा ऋणाङ्गुर्वतां भोक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकाश्रुतातर्कलीलाविलासै समावेश्रुतेषान् भास्वत्प्रभावम् अहं भावहि
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं सदां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्धि जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्दं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् सम्पुनीतप्रभोः नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं श्रीसायीश कृपानिधे किल नृणां सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं धाता विवक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्सायि परेश पादकमला नान्यच्छरण्यं मम सायि रूपधर राघवोत्तम भक्तकाम विबुध ध्रुवं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरत्सुधांशो प्रतिमं प्रकाश कृपादपात्रं तव सायिनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैव तु सायिनाथ स्तवैर्मयोपासनिनास्तु तस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूत चित्तास् तत्पाद सेवनरता सततञ्च भक्त्या संसारजन्य दुरितो धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठे भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सर्व साई भक्तांनी श्रींचे दर्शनाकरिता जाण्यासाठी नवीन दर्शन लाईन गेट नंबर 7 व 8 यांचा वापर करावा. तसेच VIP पास धारकांनी नवीन दर्शन लाइन गेट नंबर 6 चा वापर करावा. सभी साई भक्तों से नम्र निवेदन है कि वे नई दर्शन लाइन गेट नंबर 7 और 8 का उपयोग करें और VIP पास धारक गेट नंबर 6 नई दर्शन लाइन का उपयोग करें. All Sai devotees are requested to use gate number 7 and 8 of new darshan line for Sri Sai Baba's darshan, and VIP pass holder should use gate number 6 for Sri Sai Baba's darshan. Jai Sai Nath. श्री साई प्रसादालय सकाळी 9:30 ते रात्र 9:30 वाजेपर्यंत चालू राहील. सर्व साई भक्तांनी श्रींचे महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा. श्री साई प्रसादालय सुबह 9:30 से लेकर रात 9:30 तक खुला रहेगा. सभी साई भक्तों से निवेदन